اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. مدرسہ مصباح العلوم گنگوڑی ایک مدرسہ، ایک اسکول، ایک مکمل تعلیم و تربیت گاہ. کہاں ہے جالی پٹن پنچایت کے ممبران؟ آزاد نگر میں جگہ جگہ پھیلے کچروں کے ڈھیر سے روزے دار پریشان. سادھوی پراچی کا ایک اور زہریلا بیان، کہا کانگریس مکت بھارت کے بعد مسلمان مکت بھارت چاہیے. ہریانہ کی لوکل روٹ بس میں دھماکہ، 12 افراد زخمی. باکسنگ لیجنڈ محمد علی کی نماز جنازہ جمعرات کو ادا ہوگی. نماز جنازہ میں شرکت کے لیے 18 حضرات افراد نے پیش کی نام لکھوائے. دم کی ہوئی آب زمزم کی بوتل اب 5 ریال میں دستیاب. سعودی عرب میں اب دم کی ہوئی بوتلیں بھی بکنے لگی. بھٹکل کی تقوی بینکنگ پوری دنیا کے لیے نمونہ. غیر سودی بینکنگ پر بولنے والے تو بہت ہیں لیکن متبادل کوئی نہیں. میں ایسا ہی ایک متبادل آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین اب خبریں تفصیل سے. گنگوڑی ساحلی کرناٹک کا واحد مدرسہ جہاں شعبہ حفظ و عالمیت کی ثانویہ تک کی تعلیم کے ساتھ میٹرک SSLC تک بھی تعلیم کا نظم ہے. مزید ہاسٹل میں قیام تام کرنے والے طلباء کے لیے جید علماء کی نگرانی میں اسلامی بنیادوں پر تربیت کا بھی بہترین نظم کیا گیا ہے. طلباء کے لیے مدرسے میں موجود سہولیات کچھ اس طرح ہیں. حفظ و عالمیت کی تعلیم و تربیت کے لیے ندوۃ علماء کے فضلاء پر مشتمل عملہ. عصری تعلیم کے لیے B.Ed BSc BA سند یافتہ اساتذہ کا عملہ. کمپیوٹر کی بنیاد یعنی بیسک تعلیم کے لیے منظم کمپیوٹر لیب. عربی و انگریزی زبان میں مہارت کے لیے اور دیگر ضروری معلومات کے لیے اسمارٹ کلاس پر مشتمل ہال. دینی علوم اور عربی زبان کی بنیادی مضامین کتابوں پر مشتمل کتب خانہ. عمدہ کھانوں کے لیے مطبخ اور ڈائننگ ہال پر مشتمل بہترین نظم. اپنے بچوں کو مدرسہ مصباح العلوم گنگوڑی میں داخل کر کے بیک وقت دینی و عصری علوم سے آراستہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے. مراحل تعلیم و شرائط داخلہ کچھ اس طرح ہیں کہ درجہ حفظ ایوارڈ یافتہ جید حفاظ پر مشتمل عملے کی نگرانی میں حفظ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. شرائط داخلہ یہ ہے کہ 8 سال سے 12 سال تک کے بچوں کے لیے داخلے کا نظم کیا گیا ہے. شعبہ اعدادیہ یعنی 8 سے 12 سال تک کے وہ طلباء جو کنڑ انگریزی یا اردو میں کمزور ہوں اعدادیہ میں داخل کر کے پھر شعبہ عالمیت میں داخلے کے لائق بنایا جاتا ہے. شعبہ عالمیت یعنی ثانویہ ہائی اسکول 5 سالہ کورس وہ طلباء جو سرکاری اسکول میں 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں کامیاب ہوں اور اردو کنڑ انگریزی بھی اچھی طرح جانتے ہوں، ایسے طلباء کا داخلہ ثانویہ اولیٰ میں کیا جاتا ہے. غریب یا کمزور مالی اہلیت رکھنے والے سرپرستوں کے طلباء کے لیے مدرسے کی جانب سے اسکالرشپ کا بھی نظم کیا گیا ہے. بھٹکل جالی پٹن پنچایت حدود میں آنے والا کثیر آبادی والا علاقہ آزاد نگر میں جگہ جگہ جمع کچروں کے ڈھیر روزے داروں کے لیے پریشانیوں کا سبب بنے ہوئے ہیں. جالی روڈ مسجد طوبہ کے قریب کچروں کے ڈھیر سے روزے دار بدبو محسوس کر رہے ہیں. رمضان مبارک کے بابرکت ایام شروع ہونے کے باوجود وہاں سے کچرے کی نکاسی کوئی انتظام نہیں کیا گیا. فکر و خبر سے بات چیت کرتے ہوئے آزاد نگر کے کئی موقعین ایک شخص نے کہا کہ برسات شروع ہونے سے پہلے کچرے کی نکاسی کا پورا کام ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ممبران کی لاپرواہی کی وجہ سے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی. گزشتہ 2 روز سے شہر میں ہو رہی بارش کی وجہ سے یہ ڈھیر کیچڑ میں تبدیل ہو گئے ہیں اور اس سے پھیلنے والی بدبو سے روزے داروں کو تکلیف ہو رہی ہے اور مچھروں کی بھرمار ہے. انتظامیہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پڑوسی ضلع دکشنا کنڑا کے کچھ علاقوں میں ڈینگو کا قہر جاری ہے. علاقے کے دیگر اسٹریٹ اور کراس میں بھی جمع جگہ جگہ کچروں کے ڈھیر سے عوام کو بڑی پریشانیاں لاحق ہیں. کچرے کی نکاسی کا کام نہ ہونے کی وجہ سے کئی مرتبہ آزاد نگر کے لوگوں نے دفتر فکر و خبر پہنچ کر شکایتیں کی، جس کے حل کے لیے فکر و خبر نے خصوصی رپورٹس کے ذریعے آزاد نگر کے کئی مسائل سامنے لائے اور ان کو حل کرانے میں تعاون کیا. البتہ اب تک کچرے کی نکاسی کی طرف ذمہ داروں کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ بار بار عوام کی شکایات کا سبب بنا ہوا ہے. ایسے میں متعلقہ پنچایت کے ذمہ داران کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کچرے کی نکاسی کا کام پورے نظام کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کریں.
खुसूसन रमज़ान मुबारक के पेश नज़र ज़्यादा मज़दूरों को काम पर लगाते हुए कचरे की निकासी का काम फौरी तौर पर अंजाम दें ताकि रोज़ेदारों को उन चीज़ों से तकलीफ ना हो और रमज़ान मुबारक के ये अय्याम बड़ी राहत के साथ गुजरें और फ़िक्र खबर को दोबारा निशानदेही करने की ज़रूरत भी ना पड़े। रबड़ की मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल जहर उगलने वाली साध्वी प्राची ने एक बार फिर जहर उगला है। साध्वी ने कहा है कि कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान बना चुके, अब मुसलमान मुक्त हिंदुस्तान बनना चाहिए। रबड़ की पहुंची साध्वी प्राची ने यहाँ कई और मुतनाज़ बयान दिए। उन्होंने न सिर्फ शाहरुख खान और आमिर खान पर हमला बोला बल्कि ये तक कह डाला कि हम कांग्रेस में मुक्त हिंदुस्तान बना चुके हैं, अब मुसलमान मुक्त हिंदुस्तान बनना चाहिए, जिस पर हम काम कर रहे हैं। साध्वी प्राची ने शाहरुख खान पर बोलते हुए कहा कि वो फिल्म फ्लॉप होती, शाहरुख खान को हिंदुओं की याद आने लगी है, ऐसा ही आमिर खान के आने वाली फिल्म के साथ होना चाहिए। आमिर की फिल्म में चौहई दंगल करते नजर आएंगे, खाते हैं हिंदुस्तान की और गाते हैं पाकिस्तान की। रवड़की के लंधोड़ा में कंदूर प्रणब सिंह चैंपियन के महल पर हुए हमले के बारे में उन्होंने कहा कि रंग महल पर जो हमला हुआ है वो एक सोची समझी साजिश है। हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त तो हमने कर दिया, अब मुस्लिम मुक्त हिंदुस्तान बनना चाहिए, जिस पर हम काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात में वज़ीर आला के ओहदे के लिए बीजेपी के चेहरे के बारे में उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी को वज़ीर आला का चेहरा बनाती हैं तो बीजेपी की 300 नशिस्तें आएंगी और उत्तर प्रदेश जुल्म से आज़ाद होगा, मुस्लिम मुक्त उत्तर प्रदेश होगा और अतिम प्रदेश बन जाएगा, उत्तम प्रदेश बन जाएगा। फतेहाबाद, हरियाणा के फतेहाबाद में लोकल रूट पर चलने वाली बस में धमाका हो गया है जिसमें 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। ये धमाका बोना कस्बे के करीब हुआ। बताया जा रहा है कि बस में मौजूद एक नौजवान के बैग में धमाका हो गया था। धमाके के बाद वो नौजवान बस से कूद गया जिसमें 12 अफराद जख्मी हो गए हैं। जिस नौजवान के बैग में धमाका हुआ वो अभी फरार है। पुलिस इसके बारे में मालूमात जमा करने में लगी है। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। बताया जा रहा है कि बस सिर्फ लोकल रूट पर चलती है। बोना कस्बे के करीब पहुंची तभी बस में एक बैग में धमाका हो गया। बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ही 10 दिन पहले इसी तरह बस में धमाका हुआ था, लिहाजा इस धमाके की सिक्योरिटी एजेंसियां हरियाणा पुलिस संजीदगी से ले रही हैं। हरियाणा पुलिस एक रिपोर्ट तैयार कर रही है जो एनआईए को सौंपी जाएगी। कुरुक्षेत्र में हुए धमाके की जांच भी एनआईए कर रही है। लंदन, बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली की नमाज जनाजा जुमेरात के रोज़ अदा की जाएगी। अगले रोज़ जुमा की सुबह उन्हें रियासत केंटकी के शहर लोईवेल के एक मशहूर कब्रस्तान केव हिल में इस्लामी सेक्शन में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तदफीन में साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन भी शरीक होंगे और दुनिया भर में एतदाल पसंद इस्लाम के सफ़ीर को खिराज तहसीन पेश करेंगे। मोहम्मद अली ने 74 साल कबल लोईवेल में आँख खोली थी और ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इसी शहर में गुजारा। बॉक्सिंग लेजेंड की नमाज जनाजा के लिए शेख जैद को मुकर्रर किया गया है। अल अरबिया से गुफ्तगू में शेख ने बताया कि नमाज जनाजा का इनेकाद शहर में केंटकी चिकन फास्ट फूड नेटवर्क के एक हॉल फ्रीडम हॉल में किया जाएगा। इसकी वजह है कि नमाज जनाजा में शिरकत की मुतमन्नी 18,000 अफराद शहर की किसी मस्जिद में नहीं आ सकते, जिन्होंने इस सिलसिले में पेश के तौर पर अपनी जगहें महफूज कर ली हैं। शेख जैद से मोहम्मद अली और उनके घर वालों का तारुफ 6 साल कबल हुआ था, जिसके बाद से वो इस घराने के लिए मजहबी मुशीर की हैसियत रखते हैं। वो अरबी ज़बान पर महारत रखते हैं, उसे अरबों की तरह बोलते हैं। इसकी वजह है कि वो 7 बरस शाम में मुकीम रहे, जहाँ उन्होंने इस्लामी उलूम की तालीम हासिल की। इसके अलावा उन्होंने 1 साल काहिरा में और उससे कुछ कम अरसा मराकश में भी गुजारा। आयरिश नज़ाद अमरीकी शेख जैद 1956 में कैलिफोर्निया के शहर बर्कले में पैदा हुए तो उनका नाम रिक्की डेरी मिचेल रखा गया। 1977 में 21 बरस की उम्र में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम तब्दील करके जैद सलीम शाकिर कर लिया। वो अभी तक अमरीकी फ़िज़ाइया से वाबस्ता हैं। रियाद, सऊदी अरब में दम किया हुआ पानी जैतून का तेल बाज़ारों में बिकने लगा है। अरब टीवी के मुताबिक पढ़ने वाले को अब आब ज़मज़म तेल या ज़ाफ़रान की बोतल पर महज अपनी चंद सांसें फूंकना होती हैं। यहाँ तक कि ये मसनूआत इलाज के लिए ऐसी दवा में तब्दील हो जाती हैं कि वो दुनिया भर की तिब्बी तहकीक के खुसूसी मराकिज़ को आजिज़ कर देती हैं। वो मराकिज़ जो जदीद दौर के अमराज की दवाओं की तैयारी के लिए दिन रात एक करके कामयाब तहकीक के वास्ते अपने काम में तने रहते हैं। आमतौर पर हर दम करने वाली की अपने पंसारी की दुकान होती है, जिसकी सऊदी अरब के अंदर और खलीजी ममालिक में भी दीगर शाखें होती हैं। पंसारी की दुकानों और दम करने वालों के मैदान में मुकाबला इस हवाले से बढ़ रहा है कि हर कोई ऐसी मसनूआत दरियाफ्त करने में मसरूफ़ है कि उनका इहाता ना किया जा सके। इनमें डिप्रेशन और वसवसे का खात्मा करने, खौफ और दहशत के आसार कम करने, जिन को भगाने और जादू निकालने की मरकबा शामिल हैं। बांझपन और हमल में ताख़िर के इलाज की बोटी के नाम से मारूफ दवा भी है। इसी मकसद के लिए शरई तावीज़ का मुरक्कब भी होता है जो रोगन, जैतून, ज़ीरा और पिसी हुई हैंग से तैयार होता है। ख़रीदार को एक ही दुकान पर मशहूर कारियों के नामों के साथ जादू के तोड़ और जिन भगाने के लिए मुख्तलिफ तावीज़ मिल सकते हैं। एक दुकान पर दम किए हुए पानी की 5 रियाल वाली बोतल के बारे में मालूम किया तो दुकान के ज़िम्मेदार ने इस बात में जवाब देते हुए बताया कि इनकी कारी के 100% ज़मानत है। जो कोई भी उनकी तावीज़ का पानी पीता है वो अपने हाल में बड़ा फ़र्क महसूस करता है।
ناظرین، یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں۔ مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہماری ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے: علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل، رپکو بھٹکل، افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی۔